पुणी भिड़ हिंसा पुणी चलीगला जनक जीवन। एथर खोर्धा बाणपुर खड़त गाँव आसी एक सांघातिक चित्र। चोरी करुवा अभियोग गाँ लोके जड़े युवक को बीच रास्तार खुंटरे बांधि निर्धूम पिटी आउ कई घंटा भितर युवक जनक प्राण हराई। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मु अभिन्न आशुतोष। खोर्धा बाणपुर खड़त गाँव आसी एक छातीथरा दृश्य जोठी चोरी अभियोग जड़े युवक को गाँ लोके बीच रास्तार एक खुंटरे बांधि निर्धूम पिटी। ए वीडियो वर्तमान सोशल मीडिया रे वायरल होउछि। ए वीडियो रे देखा जाउछि जे किभଳି ढंगरे खोर्धा बाणपुर थाना अंतर्गत खड़त गाँव किछि लोके गाँ दांडरे एकजुट होइछंती। जड़े व्यक्ति को खुंटरे बंधा जाइछि एवं तांको निस्तुक माड़ मरा जाउछि। आउ एते मात्रा तांको माड़ मरा जाइछि जे संपृक्त व्यक्ति जनक जीवन हारिछंती। मृतक जनक तोफान नायक बोली जना पड़िछि। तेबे पूरा घटना सामना को आसीथिला जेतेबेले गाँ रे लगातार चोरी हेबा परे संपृक्त युवक तोफान नायक को चोर संदेह करी ग्रामवासी कंगारू कोर्ट रे न्याय देबा पई निष्पत्ति नेले। लोकंक भिड़ भितरे गाँर बीच रास्तार खुंटरे बांधि दिया गला। आउ एहा परे जी जेमिति पारिले तांको बाड़ौथुबार दृश्य सामना को आसीछि। तेबे पुलिस पहुंचबा परे संपृक्त युवकों को उद्धार करिथिला। हेले अभियोग हेउछि जे पुलिस आक्रमणकारी उपरे कार्यानुष्ठान नेबा प्रतिबदल रे संपृक्त युवकों को थाना को नहीं जाइथिला एवं मुचालिकारे साइन बा दस्तखत करिबा परे संपृक्त युवकों को छाड़ी देइथिला। एहा परे राति रे संपृक्त युवक तोफान नायक रक्तबांती करिथिले। परिवार लोके तांको बाणपुर मेडिकल को नैथिले। परे अवस्था गुरुतर हेबारु तांको भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जाइतिला, जो स्थारे से आखि बुझिछंती। तेबे भिड़ हिंसा कारणरू तोफान नायक रक्तबांती होइथिबा एवं तापर तांकर जीवन चली जाइथिबा परिवार लोके अभियोग करूछंती। घटनाटा कोन होती मु भुवनेश्वर अछि, मु विषय किछि जानिनी। मो सासु ससुर मते फोन करिकि कहले जे तो स्वामी के माड देइछ खणतर कोन पिला चोरी करिकि सने बोली कहिसन। जेहेतु से माने जतले जेहेतु बाड़े सने थाना को आनिकि केस करसन कोन कहू पुलिस बाड़े सने कि पब्लिक लोक बाड़े सने मु से विषय जानि। एमिति कि पूरा घटना रे पुलिस थाना रे माड़ मारिथिबा भी अभियोग करिसंती। तेबे एहार सफेई देबा को आसी खोर्धा एसपी कहिसंती स्मिथ परमार जे पुलिस आक्रमण करिथिबा बा माड़ मारिथिबार अभियोग संपूर्ण मिछ एवं भित्तिहीन। तेबे जो माने संपृक्त युवकों को आक्रमण करिसंती से संपर्क रे एतला देले एतला उपरे पुलिस कार्यानुष्ठान नेबो। आश्चर्यर कथा हेउछि जेतेबेले बालियंता घटना एवं रायगड़ार भिड़ हिंसा घटना पूरा राज्य को दोहलाई देइछि। भिड़ हिंसा को नहीं सबु महल रे चिंता प्रकाश पाउछि। से समय रे पुलिस निज आडू मामला रुजु करी आक्रमणकारी उपरे कार्यानुष्ठान नेबा परिवर्ते एतलाकारी एतला को कहीं अपेक्षा करिछि। पुलिस कहूछि जे जेतेबेले आक्रमणर शिकार होइतिबा तोफान नायक थाना को आसिथिले सेतेबेले मध्य तांको एतला देबाकू कुहा जाइथिला, किंतु से एतला देई नथिले। जदि से एतला देई नथिले पुलिस निज आडू कहीं मामला रुजु करू नाही। जळ जळ होई देखा जाउछि जे भिड़ हिंसा ही तोफान नायक को आक्रमण करुछि। एक भिड़ भितरे तोफान नायक को खुंटरे बांधि कंगारू कोर्ट चलीछि। तेबे एही पूरा घटना रे पुलिस एतला को अपेक्षा करिबा अपेक्षा कहीं निज आडू कार्यानुष्ठान नेउ नाही। दर्शक बंधु, भिड़ हिंसा आमे देखिछु महाराष्ट्र ठारू आरंभ करी उत्तर प्रदेश पर्यंत विभिन्न स्थान रे केमिति भयंकर रूप नैथिला एवं गत कई मास भितरे ओडिसा रे दुईटी घटना खोर्धा बालियंतारे सौम्यरंजन स्वाई हत्याकांड, परवर्ती समय रायगड़ा जड़े युवती एवं जड़े युवकों को पिला चोर संदेह निर्धूम माड़ मारिबा युवती को उल्लग्न करदेवा भली घटना जहाँ मानविकता प्रति बड़ प्रश्न छिड़ा करिछि। जो सबु घटना को नहीं जातीय एवं अंतर्जातीय गणमाध्यम रे मध्य ओडिशा को निंदित हेबाकू पड़ुछि। ठीक समान ढंग रे एक भिड़ हिंसा जेतेबेले पुणी सामना को आसुछि
ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ? ପୋଲିସ ଏତଲାକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ପୋଲିସ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରିବ? ତେବେ ପୋଲିସ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ ହିଂସା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ ହିଂସା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆଇନକୁ ପରୁଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ତିଆରି ହୁଏ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ନିଜ ଢାଞ୍ଚାରେ ନ୍ୟାୟ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ବାତାବରଣ ଭିଡ଼ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ବାତାବରଣକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଲିସ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ କହିବା ଯେ ଏତଲାକାରୀଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ବାଣପୁର ଖଡ଼ତ ଗାଁର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଛି, ସେହି ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହିତ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଲିସ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟଥା ପୁଣି ଭିଡ଼ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ତୁଟିଯିବ। ଲୋକେ ଆଇନ, ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମନେ କରିବାର ଅପେକ୍ଷା କେମିତି ସେମାନେ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମିତିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।